بے کرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا نبی کا لب پہ جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یادیں بن کے خیال آیا کمال آیا میں صدقے یا رسول اللہ 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 بولو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا আমার রাসূলকে ডাকতে কষ্ট হয় মুরব্বি বাবারা ডাকতে কষ্ট হয় ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডাক দিলেই তো রাসূল আপনার কাছে চলে আসবে ঠিক কি না বলেন আল্লাহর রাসূল তো মুমিনের জানের চেয়ে নিকটে থাকে ডাকটা শুনেন কি শুনেন না তাহলে দুইটা হাত উঁচু করে দিয়ে বলেন মেসাদকে ইয়া রাসূলুল্লাহ 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 মেসাদকে ইয়া হাবিবাল্লাহ গুরু রে গুরু صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ بولنا سبحان